ईश्वर नानी यहाँ दे आउ गोटे कथा बुझे कर कहम हां तमे जनता तुमर मां भी हेनता हां ई कथा है छे केनता के कहा के कहितिला के कहा के कहला केन पुराण र कथा हां बुझे कर कहम कहा इटा फिर पुराण र कथा तमे जनता तुमर मां भी हेनता परे जेटा के कहितिला कहा के अरे तुम के करबी मेनता अरे तू ही सुन सुजने देई मन जारे डायरेक्ट तुम्हें मना करबे बोले टोटल गाहे ही नहीं मैं संबलपुरी खाली आगे माने कहिथिले जे मझे मझे संबलपुरी गुटे गुटे कहबो बेले कहि दउ छै नहले सब मिले पुराण कथा एखा हम कहमा हां ही सुन सुजने देई मन ए सुन सुजने मते मन पुराण मैं तो कहूची पुराण रा विधान सुन सुजने देई मन प्रभु श्री राम चौदह वर्ष मने मने कले गमन ननी हो आग जोगी बेश धारण करी रावण आग जुबा काले हरि नेला सीता रावण देई मन गीता रामायण रस कथा कर हे कर श्रवण सुजन सुन सुजने देई मन पुराण मैं तो कहूची पुराण जेते बेले त्रेतया जुगरे पितृ सत्य पालन करी प्रभु रामचंद्र वनवास के गले सेई दुष्ट लंकपति रावण सीता माता को चोरी करी करी अशोक वन रे रखले तो प्रभु रामचंद्र सेतु बंध बांधले रावण वंश के विनाश कर रावण केते वंश थिला जानि छ केते वंश ए तीन भाई तो केते वंश रावण कुंभकर्ण विभीषण खाइबो तांकर पिला छुआ नाती पुती किए नहीं नके 18 गंडा कुमर थिले 1300 नाती थिले नाती 1300 रावण नाती थिला 18 गंडा कुमर बेले 1300 नाती जेते बेले समकु मारी आसुचन प्रभु रामचंद्र सेही समय रे काना हला इंद्रजित के पठै छी रावण राम लक्ष्मण के मारबा पाई बाबू इंद्रजित जा राम लक्ष्मण के ठसी करे बुझा तो इंद्रजित आसी कर लक्ष्मण के शक्ति भेद सर मारी छे इरा टीवी सीरियल देखा जैसे ए रामानंद सागर हिंदी रामायण देखि छ अच्छा क्लियर नहीं देख लक्ष्मण के किए शक्ति भेद मारी थिला टीवी सीरियल ने इंद्रजित मारू छे जे किंतु टीवी सीरियल आ पुराणर कथा भिन्न 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 तो टीवी सीरियल रे इंद्रजित के देखे दी छी किंतु पुराण रे लिखा अछि वाल्मीकि रामायण निजे रावण जे करी शक्ति भेद लक्ष्मण के मारी थिले जेन की एकाग्नि शक्ति गो रावण छणा दूसरा लोग के प्राप्त नहीं हेथि तो सही समय रे जेते बेले लक्ष्मण शक्ति भेदरे पड़ीछन विशल्या करणी आनबा पई जाम्बव मंत्री कहले सकाल पातक जदी नहीं आनबे बोले लक्ष्मण हुए तो मरी जाई पारे तो किए जीवा कहीं अच्छे लंका कहीं अच्छे द्रोणागिरी पर्वत तो सांगे सांग हनुमान विचार कले तोर दया करे हरि पंगु
मुझे लंगी पारेगिरी आज्ञा देले प्रभु यूं जाएगा यूं आएगा तो गले द्रोणागिरी पर्वत के हनुमान पहुंचबाटा पहुंचले किंतु एंता खुजी देखुछन जे संजीवनी खुजी नहीं पारुछन चिन्ही नहीं पाइले गुलाम उला जंगल के द्रोणागिरी पर्वत के धरले आ पले आसुछन अयोध्या ही करी अयोध्या रे भरत थिले भरत देखले जे एड़े बड़ विशाल काया पर्वत के बुही कर किन राक्षस जोइछे हमर अयोध्या के होछे भइले उठाले बाटुली मारले जे हनुमान तले पड़ीछन पड़ीछन आ हनुमान इटा कहूछन भरत के तुई जनता हां तोर माँ भी हेंता हेंता राम राजा हेती तावी सकाल पाइला बेले रामचंद्र राजा हेती तोरमा जेंता छलना करिदेला कहि के जे दशरथ पितृ सत्य पालन करबा पाई रामचंद्र वनवास गले गले को बोले तोरमा जेंता रामचंद्र जेंता राजा गले राम 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 बोली के दशरथंकर मृत्यु हे गला तोरमा जेंता तुई भी हेंता तुई देखनु विचार नहीं करी कर मते मारी देलु मुई विशल्या करणी यदि नी कर सकाल पातक नहीं जिमी लक्ष्मण के शक्ति भेद पड़ी तोर भाई मरी जीवा इटा के फुल सेंटेंस ने गोटे प्रश्न बनाइतला पुता इतार फुल फॉर्म प्रश्न हैला तोर मां लागी तोर बुआ मला तोर लागी मरुछे मुई यहाँ दे जदि नहीं जिमी सकाल पातक मरबा तोर भाई केनता करबु तुई तोर मां लागी तोर बुआ मला बेले कोई कई लागी दशरथ मला तोर लागी मरुछे मुई यहाँ दे मके बाटुली मारलो जे मरसु से के जीसी तोर लागी मरुछे मुई यहाँ दे विशल्या करणी जदि नी करी नहीं जीबी लंका कटक के सकाल पातक मरबा तोर भाई केनता करबु इटा हनुमान कहूछन भरत के अरे ही परिचार ए पुराण विधान अरे भूति लेखना करो हे सभाजन चाहा जानी तिली मुही सवारे देली कही चाहा जानी तिली मुही सवारे देली कही सुजन हो सुन सुजन मते मन पुराण हो मैं तो कहूची पुराण रा केनता कर्म केनता करबो ए मा जनता के हंसा करो असबर को सरवर के चकल मचकड़ो चीचामी अच्छा भागवतर गुटे कथा सुनिछ नाही गो मैं तुमर सांगता के थोड़ा भागवतर कथा बुझे देबे आज्ञा हेटा पछ गुटे गुटे कर तो कहमा नै गो सब जिनटा आगे आगे पछिरछन आगे आगे कहमा पछे पछटा पछे पछे हां धीरे धीरे लंच के माड़ी करे मुड़ी के पहुंचे माने ओडिया भागवत रे जगन्नाथ दास कहले काय बोली गो प्रथम पृष्ठ रे लिखि देले हां गोविंद 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 बधु गलुची मकरंद गोविंद 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 बधु गलुची मकरंद करंद पान करी एले तरिले रचनारी से रचनारी कपयारे निरंतरे चितम निरंतर थाऊ कृष्ण बोली जीव जाऊ कृष्ण बोली जाऊ
ଯେ ଉଦ୍ଧବ କେନ୍ ପାପ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗା ଯିବାକେ ପଡ଼ିଥିଲା ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ସକଳ ତୀର୍ଥ ତୋ ଚରଣେ ବଦ୍ରିକା ଜୀବିକି କାରଣ ଏହାର ଅର୍ଥ କାଣା କାଣା ବେଲେ ଉଦ୍ଧବ ପାପ ନେଇ କରିଥେ ହଁ। କାହିଁ ଯେ ସେ ଗଙ୍ଗା ଯାଇଥିଲେ ଯେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦିଗ ଶୁଣୁଥ ହଁ। ଏ ଶୁଣନି ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ତ ଭାଗବତର କଥା ହେ ହଁ। ଭାଗବତ କେତେଟା ଶୁଣିଛ ତୁମେ ଭାଗବତ ଗୋଟେ তোমার থুত না কেন? নাই শুনবার তুমি তাই কেনতা ভাগবত দুইটা আছে দুইটা আছে কিন কিনটা ଗୋଟେ ଭାଗବତ ଅଛି ଯେ କଲିଆ ଜାମ ଦିଶିଲା আর ଗୋଟେ ଭାଗବତ দেখবো বেলে দুরিয়ানো বম লাল তোতে লাজনি লাল দিসু হেতি লাগি তো গধ ହେଇଛ ଗୋଆରୁ ଏନ୍ତା ବସ୍ତା ଲଦ ବରି ଲଦି ହେଇଛ ଦୁଇଟା ବলা ଯେ କେନ୍ତା ସେ ଗୁଟେ ହେଲା ଭାଗବତ হ্যাঁ ଗୁଟେ ହେଲା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ই মদ ভাগবত বি আছে মদ ନୁହେଁ ସେ ହଁ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ আচ্ছা এই ভাগবত কেনতা হলা শ্রীমদ ভাগবত কেনতা হলা গো ଇଂଲିଶ ଲାଗିଥିବା କି ଶୁଣ କହି ଦଉଛେ ତମେ কহ ବୋଲୋ আহে শুন শুন সুজ্ঞ জন দেই করি মন ভাগবত কথা এত কর হে শ্রবণ ভাগবত কথা যেহু কর্ণরে শুনিব অশেষ পাতক তার দহন হইব বন্ধ্যা হইতিলে ননি পুত্র জন্ম হেব ভাগবত কথা কর্ণরে শুনিলে হো কর্ণরে শুনিলে হরিবংশ কথা কর্ণরে শুনিলে মা কর্ণরে শুনিলে দুঃখ হইব তুম খণ্ডন শুণ আহে সূর্যজন ভাগবত কথা কর শ্রবণ শুণ আহে সূর্যজন ସରି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁଅ କିଏ ଥିଲେ ଜାଣିଛ কে গো ସରି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପୁଅ কে ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପୁଅ ନେ ଜାନୁ କେ ଗो ସପ୍ତରଥି ଭିଡ଼ି କର ମାରଲେ କି ଅଭିମନ୍ୟୁ হ্যাঁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପୁଅ ହଁ ତାଙ୍କର ପୁଅ କିଏ ଅଭିମନ୍ୟୁର ପୁଅ ପରୀକ୍ଷିତ ପରୀକ୍ଷିତ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ସ୍ୱର୍ଗକେ ଗଲେ হয় ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ରାଜା କରିଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ ତାର ହାତରେ ଆଉ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ସ୍ୱର୍ଗକେ ଯାଇଛନ୍ ବୋଲେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ନାତି ହଁ ରାଜା ହେଇଗଲେ ପରୀକ୍ଷିତ ବୁଲବା ପାଇଁ ଅରଣ୍ୟକେ ଯାଇଛନ୍ ସେହି ସମୟରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ସରି ଯାଉଛି ହଁ। ଆଉ କଲି ଯୁଗ ଆସୁଛି ଆସୁଛି। ତ କଲି ପୁରୁଷ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଅଟକେ କରି କହିଲା ଏ କୁଆଡେ ଯାଉଛି ତମର ପାୱାର ଗଲା ନା ସରପଞ୍ଚ ପାୱାର ୟାଦ 2027 ହଉଛି ନା କଲି ଯୁଗରେ କେବଳ କଲି ପୁରୁଷଙ୍କର ଶାସନ ଚାଲିବା ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜା ମନା କଲେ ମୁଇଁ ଥିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲି ଯୁଗର କେବେ ବି ନେଇ ଆସିପାରେ ମୋର ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଆସି ନେ ପାର ନୋ ଏଣ୍ଟ୍ରି ତ କଲି ପୁରୁଷ କ୍ଷମା ମାଗଲା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ହଁ। ଆଚ୍ଛା ମତେ ଯଦି ଜାଗା ନେଇ ଦିଅ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ হয় গো କଲି ଯୁଗକେ ଯଦି ଢୁକେ ନେଇ ଦିଅ ମତେ ବାଛି କରି କିଛିଟା ଜାଗା ଦିଅ হ্যাঁ হ্যাঁ তো আসি তো গনি না আর ହଁ কেন ଯିବି ପରୀକ୍ଷିତ ବାଛି ବାଛି 4ଟା ଜାଗା ଦେଲେ କେନ୍ କେନ୍ ଜାଗା ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ମଦ ମାଂସ ଖାଉଥିବେ ସେ ଜାଗାରେ ତୀର ହବ ରହିବ। ମଦ ମାଂସ ଖାଇଲା ଜାଗାରେ କଲି ଝଗଡ଼ା ହେସି କିନି ହେସନ ହେସନ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ଅପହରଣ ଚାଲୁଥିବା ସେ ଜାଗାରେ ରହିବ ରହିବ ସେ ଜାଗାରେ କଲି ଝଗଡ଼ା ହେସି କିନି ହେସି ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ଜୁଆ ଖେଲୁଥିବେ ସେ ଜାଗାରେ ତୀର ହବ ରହିବ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ଏନ୍ତା କରି 4ଟା ଜାଗା ଦେଲେ ହଁ। କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷିତ ଦେଲା ପରେ ବି କଲି ପୁରୁଷଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା କେନ୍ତା ତାପରେ ମତେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବି ଥିଲି ଏ ଜାଗାରେ ହଁ। ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ବି ଥିଲି ହଁ। ମତେ ଅନ୍ୟ କେନ୍ ଜାଗାଟେ ଦିଅ ବେଲେ আর দুসরা জায়গা যে জায়গা না আমি রহি রহি বোর হি গনি না প্রভু ତ ପରୀକ୍ଷିତ କେନ୍ ଜାଗା ଦେଇଥିଲେ ପଞ୍ଚମରେ কিন জায়গা ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ସୁନା ଗହଣା ରହିବା ସେ ଜାଗାରେ ତୀର ହେବ হ্যাঁ ତ ରାଜା ଲୋକ ପରୀକ୍ଷିତ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ମୁକୁଟ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଧାରଣ হয় গো ଚୀନ କଲି ପୁରୁଷକେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ଜାଗା ଦେଲେ ହଁ, ହଁ। ସେ ରାଜାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଯାଇକରି କଲି ପୁରୁଷ ବସା ବାନ୍ଧିଲା বসা বাঁধিলা ତ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ମତିଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଜଣେ ମହାଜ୍ଞାନୀ ଋଷିରେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ হয় গো ତ ସେ ଋଷିଙ୍କର ପାଶକେ ଯାଇକରି ପରୀକ୍ଷିତ ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ ହଁ, ହଁ। ଗୋଟେ ମଲା ସାପକେ ଆଣିକରି ଋଷିଙ୍କର ଏନ୍ତା ଗଳାରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ତ ଋଷିଙ୍କର ପୁଅ ସହି ନେଇ পাইলে ଆଉ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ কাই ଦେଲେ বলি গো যে আজি পর্যন্ত যেন সর্পকে তুমি মোর বাপাঙ্কর গলারে বাঁধিছ সেই সর্প ধ্বংসী করে পরীক্ষিত তোর 7 দিন
ଦିନ ପରେ ମୃତ୍ୟୁ 7 ହେଇଛି। ଦିନ ପରେ ହଁ, ହଁ। ମୃତ୍ୟୁ ଜୟ ପରୀକ୍ଷିତ 7 ଦିନ ପରେ ପରୀକ୍ଷିତ ମରି ଯାଇଥିଲେ ମରି ତ ଯାଇଥିଲେ କେଉଁ ଉପାୟ କରିଥିଲେ ପରୀକ୍ଷିତ କେଉଁ ଉପାୟ? ସୁକ ମୁନି ପାଶକେ ଯାଇଛନ୍ତି। ହଁ ଆହା ସୁକ ମୁନି କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷିତ ତ ଆଗେ କହିବି କୃଷ୍ଣ ଲୀଳାର ଚରିତ୍ର। ଚରିତ୍ର ଆହା ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଯେ ଦେଖ ଅଷ୍ଟମୀର ଦିନ ମଖା ନକ୍ଷତ୍ରରେ କୃଷ୍ଣ ହୋଇଲେ ଜନମ ରାତ୍ରେ ପିତା ବସୁଦେବ ଗୋପ କୁନେଲେ ଜାଣ ଆଚ୍ଛା ତମ୍ବା ଖରପରାରେ ବସୁଦେବ ବସିରେ ହୋ ବସୁଦେବ ବସିରେ ତମ୍ବା ଖରପରାରେ ବସୁଦେବ ବସିରେ ହୋ ବସୁଦେବ ବସିରେ কৃষ্ণ গোপকু কলে গমন শুণ আহে সূর্যজন ভাগবত কথা কর শ্রবণ শুণ আহে সূর্যজন ସାପ୍ୟରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ସୁକମୁନି ପାଶକେ ଗଲେ। ହଁ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁକମୁନି ଠାରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଥିଲେ ପରୀକ୍ଷିତ। হয় গো ଯେନ୍ଟା ସୁକମୁନି ପରୀକ୍ଷିତକୁ ଶୁଣିଥିଲେ ସେଟା ହେଇଥିଲା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ। ଭାଗବତ ଆଉ ଅର୍ଜୁନକୁ ରଣଭୂମିରେ ଯେନ୍ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ସେଇ ସମୟରେ ସେଟା ହେଇଥିଲା ଭାଗବତ। ଭାଗବତ ଏହି ପ୍ରକାରେ ଭାଗବତ ଦୁଇଟା। ଦୁଇଟା ତ ଭାଗବତରେ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଯେ କେନ୍ ପାପ ହେଟା ପାପ ନେ କରିଥେଇ ଉଦ୍ଧବ ପାପ ନେ କରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଦେଶ ଦେଲେ यहाँ दे द्वापर जुग सरी जीवा उद्धव तुमे जई करी गंगा को जई करी मोर कथा प्रचार प्रसार कर तो कृष्णଙ୍କର आदेशरे जईथिले उद्धव गंगा को হয় গো तो सही समय मन रे भाबिथिले जे सकल तीर्थ तो चरणे बद्रिका जीवी की कारण কি কারণে दिने यार अर्थ तुमको स्पष्ट भाव में बुझे दउछे হ্যাঁ कार्तिक थिले शिवंकर पुओ एवं गणेश भी शिवंकर पुओ थिले হ্যাঁ হ্যাঁ दुई जन को कहले जे जे तीन ब्रह्मांड के बुली करी आसबा है ସେ ଆମର କୈଳାସପୁରରେ ରାଜା कैलाश पर राजा है হয় গো तो मयूर पुष्ट रे बसले कार्तिक उड़ी गले হ্যাঁ आउ गणेश गणेश बाहन तो मूसा मूषिक बाहन। मूसा तो तुर 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 रंग बाल लोक हाँ। से केते दूर जीवा ହଁ तो इयाडे कार्तिक पले गले न ब्रह्मांड के बुलवा पाई गणेश भाबले चिर माँ बापा मते जन्म करिछन କରିଛନ୍ ताठो पृथ्वी कीटा अछि ନେଇ 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 सकल तीर्थ तो चरणे बद्रिका जीवी की कारण भगवान माता पिता पाद ही मोर पाई ई तीन ब्रह्मांड को बुलवा समान प्रभु तमे मोके जन्म କରିଛ बापा माँ तमे एका मोर तीन ब्रह्मांड आर ब्रह्मांड कोनोसी जगह किन नहीं न हेती लागि पार्वती आर गणेश के बसो पार्वती आर शिव के बसला आर सात भर किंद्री देले गणेश भगवान तो हेती लागि अग्रे पूजो पहले गो आर बुद्धि बुद्धिदाता ताके कहा जाय से ये पापो अच्छी तोर मने अंडीबु गंगा को के पाप का पिला पाप पाप तो नहीं करी भागवत रे ये पापो अच्छी तोर मने हम तो नहीं लिखी भागवत कथा आज्ञा हाई दिबा पाप करी भी थिबे किंतु कृष्णଙ୍କର आदेशरे ही जाइथिले राजा कना उद्धव गंगा को हाँ पाप करबी थेबे आज्ञा मनीष जन्म है छे बेले पाप ने बागे केते पापर भागीदार रेखा मनीष किन किन जगह रे किन भूल करी भी देथिबे कथा नहीं नहीं लो भगवान হয় गो बोले ও गोटे दिन काना हेसी कि आज्ञा कृष्णଙ୍କର ताकर बेस्ट फ्रेंड हैला सुदाम Best सुदामा दरिद्र ही गले सुदामा दरिद्र हैला जे सुदामांकर ताकर स्त्री बोले होए हो प्रभु स्वामी तमर तो सांग बेस्ट फ्रेंड में सही जे राजा अछन हम क्या जे भिखारी अछु कम से कम तमर सांग किछि हैले टंगा हैले मांगियानी जहा मांगियानी जो छन जे पुण्यवंत केने उद्धव ताहा के गोटे पाप खाना कोला को गोटे पाप रो नदी बनाला पाप रो नदी खाली मारी देले ताको पाप होई जिबा बोले ताहे कहला जे केनता करी पाप ने बसाबा पाप रो नदी आ गया ए आजी काली टुकिल लोग के नहीं पारी है वाला के उद्धव काना न ताकर बेस्ट फ्रेंड सुदामा सुदामा। होए ओ टुकिल लोग तो महान बुद्धि आ गया पदे टुकिल लोग के निंदा देला जे पाप तार डोंगा ने बसे
ସଦାବେଳେ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କହୁଛନ୍ ବେଲେ ପାପ କେନ୍ତା করে ହାନ୍ତା ପାପ ହେଇ ବି ଯେଥିବା ଆଜ୍ଞା ଜ୍ଞାନ ଯେ ଅଗାଧ ସମୁଦ୍ର 84 କାଟି ବିଦ୍ୟା ଆରେ ଭାଗବତକେ ବୁଝବା ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକ ହେଇଥିବା ବେଲେ ଭାଗବତ ବୁଝିବା ଏନନି ଏ ମାରାଧିକା ବଇଲେ ଜଣ ଦେଶୁଣ ହ କହୁ ଅଛି ମୋର ଆଦ୍ୟ ଜନ୍ମ ଆଗ ଅନାଦିଙ୍କ ବାମ ଅଙ୍ଗରୁ ଜାତ ଯେ ଅନାଦି ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ ଆରେ ବିନିପାତ ପଦ୍ମତିନି ଇ ଗୀତ ଶୁଣବା ଲାଗି ବାଣୀ ବାହାର ଯେନ୍ ନଥିଲେ ବି ଶୁଣୁଥିବେ তো কিন ফুলরে রাধা জন্ম হয়েছিলে যে হ্যাঁ আরে মাতা পদ্মাতিনী রে মোর গেলে বনি কেতে পচারু ছ জানি জানি ই মোর সুন্দরী ননি কেতে পচারু ছ জানি জানি বিনিপাত পদ্মাতিনী পাদ পদ্মতিনী মাতা পদ্মতিনী রে মোর গেলে রানী কেতে পচারু ছ জানি জানি এ মোর সুন্দরী মনি কেতে পচারু ছ জানি জানি মাতা পদ্মতিনী হেলা শুনরে নব ছইলা শুনরে নব ছইলা ইনানি আর সে পদ্মে জন্ম হই মুই হেই কেতে পচারু ছ জানি জানি এ মোর সুন্দরী ননি কেতে পচারু ছ জানি রাধিকা বৈরে শুণ মন দেই ননি হো সুপক মোহর পিতা অটল আগ সুপ্রভা বৈন মাতা মোহর আগ শুক্ল সেন অজা অটে মোহর যে মাতা মোর তপ কলা আগ তপে তো সহই ননি হো বর দেবী হিসুরু ননি বারোটি দুই তাহে তো কাଣା হইছে কাଣା হইছে মোর মা থিলে সুপ্রভা হ্যাঁ বাপা থিলে সুপক সুপক তো তাঙ্ক ঘরে 11টা ঝিও হইতিলে মোর ভৌণী মানে 11টা থিলে হ্যাঁ হ্যাঁ মোর ভৌণী মানে মুই জন্ম নেই হেবার আগর 11টা থিলে এন্তা হলে তুমি গোটে টিম বনাবার ছিল কাই টিম বনে থিতা একরে ফুটবল টিম গোটে হলে বনি থিতা নেলে ক্রিকেট টিম হলে বনি থিয়া 11 লোক এ নানি হ্যাঁ তো যেতেবেলে 11টা টুকেল হই গলা কে মোর মা টুকেল হউছন না বলি করে ভারী চিন্তারে পড়ি গল এ মত মোর মা বলি নেই জেন মা কে বেচি টুকেল ঘেস রউছে বেলা কেন মাইলে চিন্তানি করবা ওয়ে গো মা গোটে মা পিলা লাগি কেতে কথা ভাবিতি কেতে চিন্তা করছন পিলা হে প্রভু ভগবান মোর কোলে নে পিলা গোটে হেতা ভাল করে পাঠ সাঠ পড়াতি মোর পিলা চাকরি বাকরি করতা বিয়া বরপণ করি দেতি মোর বুলেট গোটে যৌতুক আনতা মোর পিলা গাই সিলেট के बुली जाता मौत पी करे आता बाटे ने एक्सीडेंट हता मोरता মা মানে হেনতা খারাপ চিন্তা ভাববে अंता हो নিজের বংশ রক্ষা হেবা বলি করে মোর মা পুଅଟେ খুঁজুছন হ্যাঁ হ্যাঁ কিন্তু 12 নম্বরে ভগবানଙ୍କୁ তপস্যা কলা পরে বি পুনি থরে মুই ঝিও জন্ম হই যাইছে মুই হচ্ছে ଆମ ঘর 12 নম্বর তুমি 12 নম্বর ছিও হেলে তোমার না কাই না থিলা না হ্যাঁ তোমার মা 12 পট পকা লাগো এই এটা কে বইলে যে পোকা থেকে জন্ম করিতিনে মোর মা মকে
ଅଧା ଜନମ କରିଥିଲା ଆର ସିରିୟସ୍ ଗଲା ଯେ পহলে তুই জর্সি ছুয়া কিনি গো ଏ ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ସାନ ଅଟଇ ଆହା। ନନି ହୋ ମୋର ନାମ ଯେ ଗୋ কান্তি କାନ୍ତି অটই ଆଗ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ହିଁ ଅସୁନ୍ଦର ସେଠାରେ ମତେ କେ ନହିଲେ ବର ଯେ ମୋର ପିତା ମନରେ ଭାବିଲେ ଏକ ମଞ୍ଜୁସା ତିଆରି ନନି ମଞ୍ଜୁସାରେ ଭରି ଏକ ମଞ୍ଜୁସା ତିଆରି ନନି ମଞ୍ଜୁସାରେ ଭରି ଗେଲେ ଇଲୋ ହେଲେ ଚଲ ମତେ ଠେଲି ଦେଲେ ନଣନ୍ଦ ହୋ ହେଲେ ଚଲ ମତେ ଠେଲି ଦେଲେ বলবা জানছো বলবা। এ টমনি দেখ 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 পোতা বুঝু না তো এটা কর মা তো নবি সেকেটি দেবী মুকুটি বিরাটি এই কহবা হেটা বলে তো হেবা বলে ই কথা বাগো দেখ মা গেলে ই রে নদী চল মতে ঠেলি দেলে জন্ম সিনা হেলি 12 নম্বর তি হ্যাঁ কিন্তু গোটে অসুবিধা হই যাইতিলা লোন কেনটা হেলা মোর ভৌণী মানে 11টা থিলি যে দেখবা পাই সমস্তে সুন্দর 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 এ মক্কা ঝাকাস মাল মাল বলছি গাড়ছুয়া হেলে 12 নম্বর গর্ভবতী মুই যেতেবেলে জন্ম হেলি হ্যাঁ সমস্তଙ୍କ ଠାରୁ অসুন্দর মুই দিছু কেনটা দিকুতিল কেনতা দেখুছিলা বতামি কেনটা তুমি দেখিতিল জিও কেতে দুই তিন তক দেখিনি না মই কেনটা দিছুতিলি কেনটা গো নাই লোবনি হ্যাঁ ছুয়া থিলা বেলে মোর হাত গোড় অঙ্কা বঙ্কা থিলা হয় গো মোর আখি বি এন্তা টিকে টেরি আখি পহলে এনে দেখলে এনতা ধান টেরি কহসন যে হেন্তা দিদি তাঙ্কু লক্ষ্মী বন্তি কহসন হ্যাঁ। লক্ষ্মী বি তো টিকে টেরি আখি থিলে ওয়ে জেনে টিকে টেরি বারি তিলে লক্ষ্মী বন্তি বলা কে মোর কনিয়ার এক দুই টপ সিলে দিছে এত করে দেখছি তো মোর মা বাপা অসুন্দরী বইলে হ্যাঁ। এ ঢলকিয়া পিলা হ্যাঁ। ইনকে যাও আউ মতে গোটে মঞ্জু সাবেলে বাকস ভলিয়া জিনিসটে বনালে ইয়ারে আউ সমুদ্র ভিতরে মতে ঠেলি দেলে দেখো 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 ইয়ারে হ্যালো তুমি কানা বাহার সগে পানি বাস এ নানি তো সমুদ্র ভিতরে মতে যেতেবেলে ঠেলি দেইছন হ্যাঁ। সমুদ্র ভিতরে গোটে পদ্ম ফুলরে মু যাইকরি 16 দিন রহিতিলি খিলা গো হ্যাঁ যে আগ সে জল মধ্যরে লাগিলি মুহি হ্যাঁ হ্যাঁ ননি হো 16 দিন সেঠারে থিলি মু রহি আগই ধর্ম তেজ পাই হেলি সুন্দর দিনে বৃষভানু গলে পদ্মবনর যে মতে নেত্রে দেখিলে আগ ঘর কোথানে রানী চঞ্চলা কুদলা গেলে ইলো হেলে চঞ্চলানন্দ হইলা ননন্দ হেলে চঞ্চলানন্দ হইলা साजन साजन तेरे साजन 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 तुझे दुल्हन सजाऊंगा हे तेरे अपना बनाऊं ମୋ ନନ୍ଦ ତରା ତରା ହଉଥିବନି ତମକୁ କହି ଦଉଛି ओए तेरी दुल्हन सजाऊंगी तेरी दुल्हन सजाऊंगी तुझे अपना बनाऊंगी तेरी दुल्हन सजाऊंगी झिलमिल सितारों की सैया दूंगी मैं तेरे बगैया इतना प्यार दूंगी तुझको ये जिंदगी भर
ତାଙ୍କର ରାଜା ହେଲେ ବୃଷଭାନୁ। ବୃଷଭାନୁ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ତୁଲବା ପାଇଁ ପଦ୍ମବନକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ହଁ, ହଁ। ଆଉ ସେଇ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଭିତରେ ରାଧାଙ୍କୁ ପାଇଥିଲେ। ହାଇ ଗ ଆଉ ନେଇକରି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଚଞ୍ଚଳାକୁ ଦେଲେ। ଦେଲେ କ ଚଞ୍ଚଳା ଦେବୀ ମତେ ଯତ୍ନରେ ପାଲି ପୋଷି କରି ବଡ କଲେ। ହଁ ହଁ ତମକେ ନାମ କିଏ କରଣ କଲା? କନକ ମୁକୁର କାନ୍ତି। କାନ୍ତି। ଛୁଆ ବେଳେ ତ ମତେ କାନ୍ତି ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ହଁ, ହଁ। ତ ବୃଷଭାନୁ ରାଜା ଘରକେ ଯେତେବେଳେ ମୁଇଁ ଗଲି ହାଇ ଗ ଦିନେ ଦୁର୍ବାସା ଋଷି ମତେ ଆସିକରି ନାମ ଦେଲେ ରାଧିକା। ରାଧିକା। କନକ ମୁକୁର କାନ୍ତି ହଁ। ନୀଳ ଦାସୀ ବିଧାତ୍ରୀ ହାଇ ଗ କର ଦୂତବତ ଜଙ୍ଗା ଜଙ୍ଗା। ରରେ ରଶ୍ମି ଅଧିକ ତେଜ ହେବା। ହଁ। ଦିନେ ଦୁର୍ବାସା ଋଷି ନାମ ଦେଲେ ମତେ ରାଧିକା। ରାଧିକା এইটা হেলা মোর জন্ম চরিত্র কথা। এ বহু ওরা। তুমি জন্ম হেবাটা সিনা হেল হ্যাঁ। যেতেবেলে তোমার মা বাবা ঘরে তুমি থিল গো নি থিতি প্রকৃতি কেন? তোমাকে কেতে বর্ষ কেতে মাস কেতে দিন হইছিল আর তুমি রজবতী হেছিল রজবতী হেলা সময় কায় বার কেন দিন কে নক্ষত্র কেন গ্রহ তিথি লাগিছিল আর তুমি রজবতী হেছিল যে সে কথা কহ যেতেবেলে তুমি রেজর পতি নেই হেলো কে রেজর পতি নেই সে গো মোর পাতু মুড়িয়া রজবতী হেল যে বলুছন জন্ম হেল যে কর্ম বিহিতিব বলুছন। ও যে হেটা কে বার দিনে হেলো কেতেবেলে হেলো দিন মে সে হেলো রাতি সে হেলো কেনতা করে হেলো কাজ হেলো এ কথা কব কাজ হেলো তে হেলো ঠিক কলো গাদি করলো যে এটা নলকুয়াতি সে গাদলো কি বন্তি সে গাদলো রিং পেল সে গাদলো হিমা রাধিকা বইলে ননদে শুণ মোর রজবতী কথা কহুছি শুণ। ননি হো 12 বর্ষ মোর পিতা ঘরে মুই থিলি আর মুই তো মাঘ মাসরে গো রজবতী হেলি। আগ মূলা নক্ষত্র অটে দিন গুরুবার ননি হো পুষ্পবতী হেলি সেই দিন হেলে মনে টিকে সুতা করো নন্দে মুই তো কহু আছি ধীর ধীর নন্দে। মুই যেতেবেলে 12 বর্ষ মতে পুরলা। হ্যাঁ 12 বর্ষ পুরলা পরে মাঘ মাস চালু থাকে। হাই গ গুরুবার দিন পড়িছিলা হ্যাঁ হ্যাঁ আর মূলা নক্ষত্র লাগিছিল আর মুই রজাবতী হেলি। হেইছিল মুলাবের খেতে হেলো মুই রজা ঘর যে মূলা বেরতে হেমি পরে এটা মুলা খেতে মূলা নক্ষত্র লাগিছিলা বলুছে। মুলা নক্ষত্র হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ। 7 দিন পর্যন্ত মতে অন্ধার ঘরে লুচাইছিলে। লুচাইছিলে গো 7 দিন পুরি গলা পরে মুই স্নান করবা পাই গোটে নদী কে কিরা যাই। কেন নদী গল কেন নদীকে গলো কে সাবুন মখলো কেনতা শ্যাম্পু মখলো কেনতা ওই গো तुमको टुकल जन्म करूथिला के ए मा मोर मा मोगा टुकेल जन्म करमी ना बोलथिला जे मुई ने बोल देबी ने तो मोर ओधा फिटिंग हितिला ना गोटे दुईटा सामान रे बेडी टुकेल जन्म हेतिले तो 12 घर छारी हिति थाना ए कारण लागि तो ने बहनी आगो सुचित्रा सखी को संगरे धरी हां ननी हो मुई तो मणि भद्रा नदी कुल गनी आगो 12 फूल फल सेठारे बांटिन ननी हो सुरभि गाईर मल मूत्र आनिन हाय गो 7 थर अंगे करिले पण से जले मुस्नान कली हो ननदे 10 बुड़ा देली जाना जन्म कर्म सब तुमको बुझे कर कहे हां हां यहाँ दे गुटे कथा कही कर जिमा लंबा स्टाउट